बे पर समंदर में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। ईदी बहरी खिदमात की टीम मौके पर पहुंच गई। एक नौजवान की लाश जबकि दूसरे नौजवान को भी बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। तीसरे की तलाश जारी है। कमिश्नर कराची की जानिब से समंदर में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज है। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मूसा, देखें ये हॉक्सवे के करीब मनोड़ा का मकाम है जहां पर समंदर में 3 नौजवान जो है वो नहा रहे थे कि डूब गए हैं। एहती की जो टीम है वो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। एक नौजवान की लाश को जो है वो निकाल लिया गया है जबकि दूसरे को बेहोशी की हालत में निकाला गया है। तीसरा जो नौजवान है डूबने वाला, उसकी तलाश जो है वो ताहाल जारी है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था जबकि जख्मी को भी जो है वो बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जहां बहक होने वाला जो शख्स है उसकी शनाख्त 25 साल अली हसन के नाम से हुई है। बेहोश नौजवान की शनाख्त फरहान के नाम से हुई है जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही थी और समंदर में नहाया जा रहा था। इस दौरान ये हादसा पेश आया कि नौजवान जो है वो 3 डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 नौजवान थे जो पिकनिक मनाने के लिए हॉक्सवे के मकाम पर आए थे। उनमें से 3 नौजवान जो है वो डूबे हैं और 2 नौजवान जो है वो महफूज हैं। 2 की एक की लाश निकाल ली गई है जबकि दूसरा जो है वो बेहोशी की हालत में निकाला। तीसरे नौजवान के लिए जो है वो ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू काम का बताना है कि तेज समंदर का बहाव जो है वो तेज है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मुश्किलात का सामना है और उस तीसरे नौजवान की जो है वो तलाश ताहाल जारी है। ये बताइएगा, जब पाबंदी लगाई जाती है तो एहलकार रजाकार वहां पर मौजूद होते हैं, तो रोकने के लिए वहां पर कोई मौजूद नहीं था? देखिए, इतनी ज्यादा पाबंदी लगाई गई है, दफा 144 का नफाज किया गया है क्योंकि समंदर है। हॉक्सवे के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनमें जो है वो फिश पॉइंट भी है, मनोड़ा बीच भी है, उसके अलावा दीगर भी जो टर्टल बीच है, दीगर 5 बीच जो है वो नोटिफिकेशन में लिखे गए थे, उन पर पाबंदी लगाई गई है। मुख्तलिफ मकामात पर होते हैं लेकिन क्योंकि एक कोना समंदर का नहीं होता, नौजवान आगे पीछे से चले ही जाते हैं। इसकी वजह से खिलाफ वर्जी नौजवानों की जानिब से की गई है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। एहलकार खड़े हुए थे लेकिन एहलकार एक तरफ जो है वो, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा तादाद में आवाम जो है वो छुट्टी का रोज है तो समंदर का रुख करती है, इसीलिए उनको जो है वो रजाकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ऑपरेशन जो है वो जारी है। एक नौजवान की ताहाल जो है उसकी तलाश जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी पर मजीद बात करें। हॉक्सवे पर समंदर में नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। ईदी बहरी खिदमात की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक नौजवान की लाश जबकि दूसरे नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। तीसरे की तलाश जारी है। सलमान सलीम भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। इस वक्त हम सनस्पिट के ऊपर मौजूद हैं और आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 दोस्त जो कि मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे, वो तीनों डूब गए जिसमें से एक शख्स की लाश जो है वो निकाल ली गई। मॉडल टाउन के इलाके काजिमाबाद और जाफर बाग में सीवरेज का निज़ाम 2 माह से दरहम बरहम है। रिहायशी और कमर्शियल इलाके गंदे पानी में डूब गए। अवाम की सेहत और इबादत दांव पर लग गई। आमदोरफ्त के रास्ते महदूद हो गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मॉडल टाउन की UC1 के इलाके जाफर बाग और काजिमाबाद में सीवरेज के नाकारा निज़ाम ने तबाही मचा रखी है। बेशतर गलियां और लिंक रोड गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो चुके हैं। बाज़ मकामात पर आवाम गंदगी के बाइस घरों में महसूर हो गए हैं। रिहायशी बोले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी दूर दराज इलाकों में जाकर करनी पड़ी। ईद में कुर्बानी इस तरह की है कि दूसरी गलियों में जाके अपनी कुर्बानी रखी है, मतलब वहाँ पे हमने अपने जानवर कुर्बान किए हैं। हमारे दरवाजे बंद पड़े हुए। अब तो ऐसा हाल है कि खाई पड़ गई है। ठीक है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पुरसन हाल कोई नहीं है। जगह जगह उबलते गटर कारोबारी और रिहायशी दोनों को परेशान किए हुए हैं। कोई कारोबार की तबाही का रोना रो रहा है तो कोई बीमारियों की यलगार से परेशान है। कारोबार मेरी अपनी शॉप है भाई, सामने इतना कारोबार बुरा है। ईद हमारी बिल्कुल नहीं लगी। 25-25 हज़ार रुपये किराया है, 30-30 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है, कस्टमर आता नहीं है। इधर भी पानी उधर भी पानी। मस्जिद लोग जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनके कपड़े गंदे होते हैं। 2 महीनों से इधर ना तो कोई गाहक आ सकता है, घर में इतना मच्छर ये वो सब चीज़ें चल रही है इधर। इसी वजह से कारोबार भी नहीं हो रहे। सारी चीज़ें ऐसे ही है। और अली चौक है, ये सामने से भी पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं है। जाफर बाग और काजिमाबाद के मकीन कहते हैं महकमा पानी और सफाई और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को शिकायत करके थक गए, मगर कोई भी सीवरेज का बिगड़ा निज़ाम दुरुस्त करने को तैयार नहीं। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 20।
شاہراہ بھٹو کا دوسرا مرحلہ مکمل، وزیر اعلیٰ سندھ نے قائدآباد انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ 31 دسمبر سے قبل شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک کرنے کا بھی اعلان۔ مراد علی شاہ نے بندرگاہ سے قیوم آباد تک نیا ایکسپریس وے بنانے کی خوشخبری سنا دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے چھوٹنے والی ہے جان، سندھ سرکار کا کراچی کی سڑکیں بہتر کرنے کا اعلان۔ یالے وزیر اعلیٰ نے شہر میں ایک نیا ایکسپریس وے بنانے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور دیگر کے ہمراہ شاہراہ بھٹو کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ قائدآباد انٹرچینج پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ بولے، شاہراہ بھٹو ایکسپریس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ کا منصوبہ تھا جو انہوں نے 1994 کے کراچی پیکیج میں شامل کیا تھا۔ 31 دسمبر سے قبل ہر صورت میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک اور 27 دسمبر کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی اس کا افتتاح کریں گے۔ آگے معافی نہیں ہے، 31 دسمبر کو اس کو ہم نے کاٹھور تک M9 تک کھولنا ہے، اور میں نے اس کا خود کچھ دنوں پہلے جائزہ لیا تھا، اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد چیئرمین صاحب سے ابھی سے ٹائم لے لیتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد جس دن چاہیں اس کا کاٹھور تک افتتاح کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی بندرگاہ سے قیوم آباد تک نئے ایکسپریس وے تعمیر کرانے کی بھی خوشخبری دی اور بتایا کہ رواں سال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کا کام شروع ہوگا۔ میں اس کا نام آج تجویز کروں گا، ابھی نام بعد میں پھر ہم اس کو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں، ابھی اس کو نام تجویز کروں گا پورٹ ٹو قیوم آباد ایک ہم بنانا چاہتے ہیں ایکسپریس وے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تقریباً 65 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ ہے۔ میں بزنس کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑا کین انٹرسٹ شو کیا ہے، اور میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ہم نے پہلے بھی مجھے یاد ہے یہ شروعات ہوئی تھی جب چیئرمین صاحب آئے تھے۔ مراد علی شاہ نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے شہر کو بوری بند لاشیں اور بھتہ کلچر دینے والے ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو بھتہ خوری سکھائی، بوری بند لاشیں دکھائیں، اس شہر کے میں یہ وہ کہتے ہیں چائنا کٹنگ سکھائی، پر نام پتہ نہیں کیوں، چائنا ویسے بڑا اچھا ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، لیکن نام انہوں نے دے دیا۔ اس کی کہنے پہ کہتے یہ ہیں ہمیں، میں کہا بھائی پچھلے سال بھی آپ نے کوشش کی تھی، 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکے ہو ادھر۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ قیوم آباد سے قائدآباد تک شاہراہ بھٹو کا سفر کیا، 100 روپے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے وقار مہدی، راجہ رزاق، قاسم نوید سمیت ارکان اسمبلی، صوبائی ترجمانوں، ڈپٹی میئر کراچی، ٹاؤن چیئرمینز اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکس ریٹ برقرار رکھنے سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی، مگر مشرق وسطی کشیدگی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر کیا۔ ایک ہفتے کے دوران 100 انڈیکس میں 502 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ 1,22,143 کی سطح پر بند ہوئی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ بجٹ و ایران اسرائیل کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو 2 راہوں پر لا کھڑا کیا۔ بجٹ بازار گرمایا، لیکن عالمی کشیدگی نے سرمایہ کاروں کو جھٹکا دے دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی گئی۔ بجٹ میں کیپٹل گین اور ڈیویڈنڈ پر ٹیکس نہ بڑھنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، لیکن ایران پر اسرائیلی حملے نے اس رجحان کو مندی میں بدل دیا۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس 502 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,22,143 پر بند ہوا۔ انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,26,718 اور کم ترین سطح 1,21,589 رہی۔ ایک ہفتے میں مارکیٹ میں 3,62 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 188 ارب روپے رہی۔ اسٹاک ماہرین کے مطابق بجٹ میں ٹیکس نہ بڑھنے پر مارکیٹ میں زبردست ریلی دیکھی گئی، مگر ایران اسرائیل کشیدگی نے اسے متاثر کیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے اس بجٹ کو انتہائی خوش ویلکم کیا تھا، اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو شیئر لسٹڈ ہیں وہ کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کا یہ جو وار سچویشن ہوئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر پریشر آیا، پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی،
क्योंकि लास्ट वीक तकरीबन मार्केट में 5000 पॉइंट्स बढ़ चुके थे। कारोबारी हफ्ते के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा देखा गया, जो 18 अरब रुपए बढ़कर 14,747 अरब रुपए तक जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक मई 25 में तरसीलात ज़र 14% इजाफे के साथ 3 अरब 70 करोड़ डॉलर रही, जो करंट अकाउंट खसारे में कमी में मावन साबित होगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। शरह सूद में कमी होगी या बरकरार रहेगी, फैसला 16 जून को होगा। माहिरीन की मिली जुली राय है। कुछ मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए कमी चाहते हैं, तो कुछ महंगाई के खदशात के पेश नज़र पॉलिसी रेट बरकरार रखने के हामी हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। शरह सूद में कमी या बरकरार, फैसला 16 जून को होगा। माहिरीन की दो राय, कुछ कमी के हक में तो कुछ पॉलिसी बरकरार रखने की हामी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 जून को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटीज की जानिब से सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक 56% माहिरीन ने शरह सूद के बरकरार रहने की तवक्को जाहिर की है, जबकि 44% ने कम अज कम 50 बेसिस पॉइंट कमी की पेशगोई की है। मौजूदा पॉलिसी रेट 11% है, जिसमें कमी की सूरत में कर्ज की लागत में कमी और माशी सरगर्मियों में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। 19% शुरा के मुताबिक शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट तक कमी मुमकिन है। महंगाई की शरह अगर 6 से 7% पर बरकरार रही तो स्टेट बैंक के पास कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिपोर्ट में आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी और मुमकिन गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे को भी पॉलिसी पर असर अंदाज होने वाले अवामिल करार दिया गया है। गुज़िश्ता इजलास में 9 में से 8 अरकान ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट कमी की हक में वोट दिया था। सर्वे के मुताबिक 6 माह का कायबोर और टी बिल्स रेट अब भी शरह सूद से 88 से 99 बेसिस पॉइंट नीचे है। दिसंबर 25 तक शरह सूद 10% तक आने का इम्कान है, और जो जून 2026 तक रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर 299 से 302 रुपए तक पहुंच सकती है। कैमरामैन कयूम के साथ अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे और 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़। अशरफ खान की रिपोर्ट। अवाम पर महंगाई का एक और बोझ आने को तैयार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई। ज़रा का कहना है कि रिफाइनरी ने 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 254 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 259 रुपये 91 पैसे पर हो जाएगा। ज़रा के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 63 पैसे से बढ़कर 254 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने और ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला 1 लीटर लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद 16 जून से अगले 15 रोज़ पर नई कीमतों पर इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत भी 40 डिग्री के करीब पहुँच गया। गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम भी दाखिल होने वाला है। 16 जून से कराची के मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी कराची में जो गर्मी की शिद्दत खासी महसूस की जा रही है, और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आइंदा 2 घंटे बाद जो मज़ीद टेम्परेचर में इजाफा होगा। दिन ढलता है तो गर्मी में जो है वो इजाफा देखा जाता है। इस वक्त जैसा कि ये देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो वो ज़्यादा महसूस की जा रही है, और इस वक्त भी 3 बजे के वक्त मेरी आँखें जो वो धूप से नहीं खुल पा रही। धूप की शिद्दत जो इतनी ज़्यादा देखी जा रही है, शहर का जो दर्जा हाथ है वो 37 सेंटीग्रेड, जो गर्मी की शिद्दत है वो 41 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर में इस वक्त समंदरी हवाएं जो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, लेकिन आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो है वो शहर में समंदरी हवाएं बहाल होंगी और बारिश का सिस्टम जो है वो दाखिल होगा शहर में, जिसमें आइंदा 2 रोज़ में जो है वो शहर कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ जो वो बारिश देखी जाएगी। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी, इसी तरीके से गर्मी और हब्स और घुटन का माहौल जो है वो कराची में बरकरार रहेगा। लिहाजा जो माहिरीन का मशवरा है कि कराची वाले जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये जो गर्मी है ये इंसान सेहत के लिए जो वो खासी ख़तरनाक हो सकती है। और ऐसे माहौल में परिंदों को पानी देना भी ना भूलें, क्योंकि गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है, किसी पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। अभी जो सूरत हाल है वो गर्मी इस आपके सामने है, और जो शहर में समंदरी हवाओं का सिलसिला है वो 2 रोज़ बाद जो है वो दाखिल होगा, जिसके बाद जो है वो गर्मी में जो है वो कमी देखी जाएगी। इस वक्त जो शहर का दर्जा है वो 41 सेंटीग्रेड तक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 सेंटीग्रेड बताया गया था, पर गर्मी की शिद्दत जो है वो अपने दर्जा हरारत से ज़्यादा महसूस की जा रही है। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जूस फरोशों का कारोबार चमक उठा। प्यास बुझाने के लिए शहरी जूस की दुकानों का रुख करने लगे।
فالسا اور سکنجبین کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید بتائیں گے وسیم افتخار. آج بھی جیسا کہ شہر قائد کا موسم گرم ہے اور گرم موسم میں لوگ جو ہیں ان کی زیادہ تر ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ پھلوں کا جو جوس ہے اس کو استعمال کریں تاکہ وہ گرمی بھگا سکیں. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاپس پر جہاں پر پھلوں کا جوس ملتا ہے کثرت سے شکنجبین کے ساتھ ساتھ جو فالسے کا رس ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ گرم موسم میں اس کو جو ہے وہ پی کے وہ گرمی بھگا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ سافٹ ڈرنک جو ہے اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سافٹ ڈرنک اس طریقے سے فرق نہیں پہنچا سکتی جس طریقے سے جو نیچرل فروٹس ہیں وہ جو ہے ان کا جوس جو ہے وہ ان کو گرمی بھگانے میں مدد دیتا ہے. لوگوں سے جانتے ہیں کیا کہیں گے سر, فالسے کا جو جوس ہے کس حد تک مفید ہے اور کتنا پسند کرتے ہیں, گرم موسم میں کس حد تک جو ہے وہ گرمی بھگاتے ہیں اور کتنا مفید ہے؟ یہ فالسا خود بھی تاثیر میں ٹھنڈا ہے. تو اب جس طرح کی اس وقت ہیٹ ہے, یہ ہیٹ سٹروک والا کام ہے اس وقت, تو اس کے اندر اگر آپ فالسا پیتے ہیں تو بیسٹ ہے. آئی تھنک اٹس اے گڈ سولوشن. اس کے ساتھ ہی آپ کا لیمن جو ہے وہ بھی بہترین ہے. تو ڈو یو تھنک کہ سافٹ ڈرنک کے مقابلے میں جو فروٹ جوسز ہیں وہ زیادہ مفید ہیں؟ پریزرویٹو ہوتے ہیں سافٹ ڈرنک کے اندر. دیکھیں اگر آپ جوس پیتے ہو, جوس کا ڈبہ لیتے ہو, اس کے اندر پریزرویٹو ہیں. اس سے پریزرویٹو آپ کا کیمیکل, تو یہ فریش ہے. یہ دکاندار سے جانتے ہیں آپ کے یہاں پہ زیادہ ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے؟ بھائی نے تو بتایا کہ انہوں نے تو فالسے کا جوس پیا ہے, آپ کیا کہیں گے, شکنجبین زیادہ پسند کی جا رہی ہے پھر فالسے کا شربت؟ بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے آپ گرمی کا سیزن ہے, اس سیزن کے اندر زیادہ تر شکنجبین جس کو لیمن سوڈا کہتے ہیں وہ گرمی کی شدت کے لیے زیادہ اچھا رہتا ہے, اور جتنے ٹھنڈک رہتا ہے اس سے زیادہ مفید یہ اپنا فالسا ہے جو ہاضمہ بھی اچھا کرتا ہے اور یہ اپنا توانائی بڑھاتے ہیں اس چیز سے. جی بالکل, یہ تھے دکاندار جن کا کہنا ہے کہ فالسے کا جو شربت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شکنجبین ہے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں یا پھر دیگر جوسز ہیں جو کہ پیک جوسز کہلاتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیمیکل شامل ہوتا ہے اور وہ آرٹیفیشل فلیورز بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کو بھگانے کے لیے لوگوں کی جانب سے کثرت سے جو فروٹ جوسز ہیں جس میں فالسے کا جوس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شکنجبین جو کہ لیمن جوس کہلاتا ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے گرمی بھگا رہے ہیں. جی ناظرین, والد وہ ہستی جو چھاؤں بھی ہے, دیوار بھی ہے اور ایک خاموش محافظ بھی. آج دنیا بھر میں والد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ والد ایسے بھی ہیں جو بچوں سے دور بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ. جہاں ایک طرف آج کے دن بچے اپنے والد کو تحفے دے کر اور وقت گزار کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہیں دوسری جانب کراچی کے اولڈ ایج ہوم دارالسکون میں کچھ ایسے والد بھی موجود ہیں جو آج بھی اپنے بچوں کی راہ دیکھ رہے ہیں. آئیے آج آپ کو ان سے ملواتے ہیں. والد کا رشتہ صرف سائے کی طرح ساتھ رہنے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ وقت پر ساتھ دینے کا تقاضا بھی کرتا ہے. دارالسکون میں مقیم ایک والد کا کہنا ہے کہ ہر دن انتظار میں گزرتا ہے, شاید آج کوئی آ جائے, بس بچوں کی خیریت کی خبر بھی مل جائے تو دل کو سکون ملتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑھاپے کے اندر لونلی نیس جو ہوتی ہے, جو تنہائی ہوتی ہے, وہ ایک بیماری ہوتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ میں لکی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ دارالسکون میں ہوں یہاں پر, اور یہاں پہ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے. مجھے چھوڑنے کوئی نہیں گیا تھا, میں خود آیا. میرے 4 بچے ہیں, 3 سب تقریباً شادی شدہ ہیں. بس وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہا کرتے تھے, ہماری گنجائش نہیں تھی. دارالسکون میں مقیم ایک اور والد نے کہا, شادی شدہ بچوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود ہی یہاں آ گیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ سینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک, ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے. باپ کی شفقت اور محبت بے مثال ہے اور آج کا دن اسی عظیم ہستی کی قدر کرنے کا دن ہے. کیمرہ مین فرحان عابد کے ساتھ اقصیٰ شیخ, سٹی 21.